Assalamualaikum dan selamat kembali ke podcast Hikmah di Sebalik Kisah. Pada hari ini, episod kali ini disponsor oleh Fit for Din. So basically Fit for Din is a fitness punya program yang mana dia menggunakan martial art techniques seperti Muay Thai, kickboxing to input into their fitness syllabus. So, kira fitness selalu orang bikin lari aja kan, atau joget-joget lah konon basikal. So diorang menggunakan teknik-teknik martial art untuk diorang punya fitness program. So we going to put the Instagram, IG over here. You can check them out and see what they are all about. If you are interested, you can inquire them and insyaAllah the trainer is certified. So basically hari ini, episod kali ini macam biasa with me Abu Zaid. And today, I'm your host, Saifullah Abdul Rahman. Dan juga kita ada guys kita pada hari ini. What's your name? Abu Farouk Fizan. Abu Farouk Fizan. So, okay guys. Ahlan wa sahlan. So, hari ini, kita punya topik kita pada hari ini adalah cara didikan ibu bapa dulu versus sekarang. So, basically, kita tahu that cara dulu dengan cara sekarang ada beza. Pasal kita ourselves hantar dah married dah ada anak. Yeah. So basically kita semua ada anak. So we are so called the parent sekarang punya parent lah. But that doesn't mean kita totally zaman sekarang punya cara. Okay. But then kita also living at the era where our parents yang kira zaman dulu, yang kira kita kata kalau dalam that one word syadid gitu dorang keras. Dorang keras lah gitu kan. Yeah, so basically hari ni kita akan a little bit to discuss about zaman dulu punya parenting dengan zaman sekarang. Okay guys, I would like to make a disclaimer. Kita kat sini semua going to make this episode yang ni a little bit kira macam discussion. Not more of an interview with Abu Farouk, but kira kita akan menggunakan this opportunity because I believe each and every one of us ada different opinion might have a different opinion because mungkin lain anak, lain cara and then mungkin kita lebih selesa cara macam ini, Abu Zaid lagi selesa cara macam gitu, Abu Farouk lebih selesa cara macam lain pula. So, kita akan gunakan this opportunity to discuss. Okay, to discuss. Mungkin along the way, you can see that he might say something, I don't deny but I might not agree. So apa yang kita keluarkan bukan 100% semua yang terbaik tau. Bukan yang paling bagus ke apa. Yes. Kita cuma share je. Kita hari ni kira will be like macam rembat pendapat. Kita rembat pendapat. Jadi korang kira tengok mana yang suitable. Pasal macam kita cakap, sometimes A doesn't suit everyone. B doesn't suit everyone. But A might appeal to somebody, B might appeal to somebody. Yeah. So hari ni mungkin you can see like mungkin I never know because we never plan. Right? Ni kita cuma campak topik. Just impromptu. Yeah. Random. Kita campak topik, kita dah campak topik, dah bilang lah. There are some question, but kita never say what I'm going to say, what he's going to say. No. So hari ni adalah hari yang mana he might say something I don't know. I might say something he don't know. He might throw something that we don't know. Pucat tahu. Okay. So basically, that's the disclaimer. So you guys jangan ingat kita kat sini bertekak Tunggu tahu. Okay. Tekak dah sakit, tak nak bertekak. Syafakallah. Cakap dengan dia syafakallah, syafahullah. Okay. InsyaAllah. Okay. Kerana hari ni Abu Farouk kira first dengan kita hari ni kan. Kita campak the question to him first. Okay Abu Farouk. Apakah perbezaan utama the first perbezaan yang ketara lah antara cara didikan ibu bapa zaman dulu dan zaman sekarang? And apa kelebihan zaman dulu? Apa kekurangan zaman dulu? Kita proceed zaman dulu. Lepas tu baru kita masuk apa kelebihan zaman sekarang and apa kekurangan zaman sekarang. Apa kelebihan zaman dulu dengan zaman sekarang Yes, anta punya suara mungkin sok ali sikit. Tinggikan sikit. Tak, tu biarkan. Tapi suara naikkan sikit. Baik. Zaman dulu dan sekarang. Zaman dulu Allahu a'lam, apa yang ana dapat tahu ni semua cerita daripada bapa ana sendiri. Bapa ana punya pengalaman semasa tu dia ceritakan, kira kan bapaknya, kira tu datuk ana lah. Yang dah meninggal lah. Semoga Allah ampuni dia
dan tempatkan dia di tempat yang terbaik lah. Jadi iyalah cara dia dulu didik agak dengan cara kasar dan yalah kadang slipper terbang, semua apa terbang kan pada diorang. Jadi kat situ pun kadang dia terbawa pada generasi seterusnya. Afwan, hantar dekat sikit. Okey. Takut terkeluaring kamera. Okey, alright. Jadi dia terbawa kepada generasi seterusnya lah. Itu kepada bapa Ana. Jadi bila bapa Ana tu, yang Ana cerita sikit tentang dia pun terbuat pada abang Ana yang sulung. Jadi cara apa yang dia kena dahulu tu, pun dia terkena kat abang Ana. Tapi in the end, yalah bila dah tua tu baru dia sedar bahawa perbuatan tu tidak harus dilakukan. Sebab apa, yalah akan menjejaskan emosi dan trauma kepada anak-anak yang akan termasuk ke era yang baru, kemodenan. So sekarang ni kemodenan itu yang kekurangannya lah. Dan kelebihannya adalah macam contoh seperti yalah jangan malas lah contoh. Jadi rajin-rajin kan. Tanggungjawab, mengajarkan tanggungjawab. Itu yang kelebihan orang-orang dulu lah kadang. Orang suka banting tulang lah. Okey, jadi yang daripada situ, okey Ana sambung. Afwan, Ana sikit walaupun terbalik-terbalik No problem. Ana just fikir kat mana-mana Ana punya apa yang teringat share je. Mungkin okey, then daripada segi kelebihan zaman sekarangnya parenting. Kelebihan sekarang masya-Allah, alhamdulillah, dengan ada kebantuan kadang dengan badan-badan government kerajaan kita kadang ada yalah bantuan tu bantuan ni, dia akan membuat keadaan kita tak jadi tekanan tau juga. Jadi kat situ pun ada penolongan dan juga teknologi, media sosial, pelajaran yang dimasukkan dalam media sosial. Jadi ibu bapa ni sekarang bergantung pada teknologi macam handphone. Harus tengok handphone, cari apa tips untuk membantu untuk mendidikkan anak dengan lebih baik, untuk dia mencapai cemerlang ke apa dalam bahasa Melayu tu menara gading untuk sampai ke menara gading. Masya-Allah, itu yang macam Melayu dahsyat. Anta punya ingat. Okey. Anta punya ingat kira zaman dulu anta umur berapa? What's your year? Ana tahun 89. 89 anta? 88. 88. Jadi kita almost the same era. So kita parent a little bit less might be same. Macam tadi anta mention zaman sekarang ada bantuan government and such kan. Okey, Ana nak campak soalan ni kat anta. Apakah anta rasa tekanan ekonomi might make kita punya parent dulu macam go hard on us? Pasal seperti yang mana kita tahu juga zaman sekarang macam ekonomi dibantu oleh ni seperti yang anta cakap kan. Betul, apakah tekanan ekonomi dulu main peranan? Okey, bismillah. Daripada apa yang tahu Jangan lupa mute. From what I know, from what I remember, zaman dulu like our parents time diorang punya ekonomi tak susah actually. Not really susah as in considered cost of living. Okay, cost of living. Harga untuk menghidup dalam dunia, dalam Singapore not as bad. Zaman sekarang rabak. Zaman diorang Mirabus Posin. Zaman diorang lain lah. Diorang punya time. Ana ingat mak Ana ceritakan 5 sen boleh beli rebus semua. But the value is different. I mean, it's because of the value, cost of living, the value of harga duit semua considered. Dulu diorang punya $10, I think boleh compare dengan kita punya $100. Okay. So, dulu diorang they don't really have to worry about money typically, tetapi they were in a lifestyle, in a community of macam belajar betul-betul. Jadi dapat kerja senang. Kau tengok mak bapak kau kerja susah. Kita kena kerja balik malam, gerbak-gerbuk. So they emphasize a lot pasal pekerjaan. So diorang akan tekan tau. Macam belajar betul-betul. Jadi dah besar hidup tak susah. Diorang penekanan diorang is more on pelajaran. Belajar baik-baik, belajar betul-betul, pergi sekolah. Most lah you all out there yang around my age and then orang kata tu in the 70s, 80s, 90s punya range kebanyakan parents mesti belajar. Diorang tak risau sangat pasal, diorang tak cakap pasal kau pergi kerja. Tak tau.
Belajar. Biar aku yang kerja. So maksudnya diorang believe that education level ni akan ubah kehidupan diorang financially. So diorang gantungkan totally on belajar, kau ada cert, that means you are going to have Better future. pekerjaan yang bagus, masa depan yang terang tau. Which kalau kita tengok zaman sekarang, kita jump forward sekejap berapa ramai zaman sekarang yang ada PhD, yang ada bachelor, jadi bus driver, jadi taxi driver, buat Grab. Ada yang alhamdulillah diorang dapat kerja, tapi kebanyakan ini yang kita dah dapat tahu tau, yang keluar surat khabar, keluar news, yang tak keluar, yang diam diri, kita tak tahu. So pelajaran is not everything. Yes, Tapi belajar kita tak guys. nafikan. Belajar important belajar. Perlu belajar. Jangan lepas ni tiba-tiba Abang Akhil Sulaiman kan, Akhil Saifullah dengan Akhil Wafar aku cakap tak perlu belajar. Kamu jangan Ini pun aku campak juga. jangan campak belajar. sekolah ni. Yeah. Belajar is belajar guys. Belajar is belajar. Cuma the thing is apa tau? We just want you to know that kadang-kadang kenapa ada student bunuh diri? Kerana pressure lah, pasal diorang tak pandai dalam pelajaran. Tapi korang lupa that diorang ada skill. Sometimes budak-budak ni diorang tak pandai dalam pelajaran tapi diorang ada skill. Yang mana kita nampak tau. Yang mana kita kira zaman sekarang ni kita boleh nampak dengan cara budak-budak tu main-main. Kita nampak diorang punya creativity. Jadi as a parents juga pada zaman sekarang like what you said, pelajaran tu is not everything, but don't make it a reason to omit pelajaran, untuk keluarkan pelajaran daripada perjalanan hidup. No, because kita kata walau apa pun tetap kena belajar. Baik daripada segi dunia atau dari segi agama. Cuma jangan overlook anak punya skill. Kerana emphasize of pelajaran. Pasal akademik, paper tu dia bukan ultimatum. Dia tak menjelaskan atau akan orang tu clear the way tau. Macam ada cert je confirm. No. Yes, ada cert is satu. One thing apa yang kalau kita betul-betul tengok kita sepatutnya pergi sekolah bukan pasal kita bukan pentingkan that paper tau. It's actually the discipline and macam mana kita social experience. Kita bermuamalah dengan orang-orang. Betul lagi. Pasal kita kena tahu ni kat sekolah je akan ada orang macam gini. Ada orang yang aku suka, ada orang yang aku tak suka, ada orang yang aku boleh klik, ada orang yang aku tak boleh klik. Apa lagi nanti bila dah bekerja. Betul. Jadi kalau kat sekolah kita dah tak boleh, orang kata tu adapt to this type of changes to this type of situation. Nanti dah kerja, alamak dia ni aku tak boleh klik dah, aku tak boleh kerja, aku quit. So because of people you quit. So because of circumstances kita quit, which is tak bagus. So there are things memang kita tak boleh nafikan to the point kita tak boleh macam tutup mata, alah tak pula telan je. No, memang. Tapi kadang-kadang ada orang pasal dia tak nak duduk dengan aku je. Alamak, aku macam stres asal. Orang tak suka aku pun. Aku kat kerja asal macam, tak ada orang sih nak kawan dengan aku. Tapi kau kerja okey tak? Kau boleh buat kerja? Kau happy tak dengan kerja kau? Dah lah, stay lah. So, does that have anything to do with pelajaran? Tak ada. Tapi kalau bila Social skill lah tu. social skill. So, parents jangan tekankan pelajaran je. Is that social skill. Tu asal the interaction dengan parents dengan anak-anak penting. Bukan cakap belajar. Balik sekolah je, dah buat homework belum? Mana homework sini? Test mana sini? Dapat C je. Asal C? So belajar kata apa? Tapi kan pada Ana kira apa tau, I still see that parenting dulu ada kebaikannya. Because apa tau, macam Anta cakap, budak-budak dulu kadang lebih bertanggungjawab kerana daripada kecil mak dah pergi pasar belikan ni. Betul. Betul. Ini benda secara tak langsung educate diorang punya sifat diorang, karakter diorang. Independence. Berdikari. Berdikari. Kemas rumah and then sometimes inculcate diorang punya disiplin. And then parents tegas ni macam anak-anak kira know that there is a hierarchy at the end of the day in the family. Pasal as how we see budak zaman sekarang punya parenting sekarang. Korang kapur kasut tak pergi sekolah? Tak kapur kan? Tak tahu kan kapur tu apa kan? dah main lumpur, balik cuci-cuci, takut kena marah, kapur. Korang
Orang tak tahu kapur kasut tu apa. Allahumma barik. Gosok baju kena pakai starch tak? Tak kan? Tunggu army nanti baru korang pakai starch. Time sekolah tak share. Diorang pun tak buat ni semua. Betul. Betul. So, hantar punya ingat kan? Hantar punya pandangan. Okay, sekarang parent banyak expose dengan social media like what you said. So dengan social media ni, diorang ada dapat parenting from the westerners and such. So kalau kita observe western punya side lah, diorang suka macam berbual dengan budak-budak, kasih budak-budak gentle parenting. Listen to their voices. I'm not saying that is wrong, but do you think that there should be a limit to that? Limit usually apa yang anda tahu, limit when they start to tantrum. That's especially when nowadays gadget is very dangerous, masya-Allah. Sebab danger bila dah gadget tu, anda pernah nampak di dalam satu YouTube where this they are blacks so called negro orang nak sebut negro pun nanti kalau orang negro dengar cakap tak baik pula, dia negro tu macam menghina, tapi no, kita tak menghina pun guys. It's just the term. It's just the term that they are not African Americans by the way, they are Americans, they are Americans. Blacks Americans. Okay, so this happen when where this anak main too much of the gadget, then the mother very concerned lah. Then mak dia rampas dia. Habis semua satu rumah pecah. Jamban pecah, bathtub pecah, pintu pecah, dapur semua pecah. Habis, hancur. Just because of gadget Nauzubillah. So, kira kita tak nafikan, gadget ni is like a two-edged sword. Dia kira boleh menjadi sesuatu yang positif, boleh menjadi sesuatu yang negatif. Betul. Cuma, like Ana cakap tadi, bila kita kasih budak ni a voice to speak kan, dia punya limit tu kat mana? Limit dia. Kat mana tu limit dia? Because kan, macam Anta cakap tadi, certain things bila budak ni asyik bersuara macam dulu dulu punya parenting, kita nak cakap orang Ana bukan cakap tak ada, dengan mak menjawab, tapi bila dengan bapa tak ada suara. Sampai apa tahu? Bapak cakap, tadi aku dengar kau dengan mak kau suara bukan main lagi menjawab. Asal sini tak diam. Tapi lagi diam lagi dia bingit. So I mean like macam dulu kita punya style macam itu. Yalah, So style now bila kita kasih diorang berbual ni, kadang-kadang diorang feel that they have voice to say, and then macam the authority tu macam sedikit sebanyak macam depleted tau. What do you think? So sebab tu nak cakap, mana limit dia? Ana pun macam tak tahu juga tentang western punya didikan ni. Jelah macam dah macam kawan lah, betul-betul macam kawan gitu lah. Macam totally macam kawan, sampai daripada kecil sampai berbesar pun macam kawan. Cuma dia orang punya punishment pun tak macam sampai pukul bantai. The most they ask you to face the wall, stay your room, stay in the room. Kalau they just curfew for few hours, that's all ni lah. That's the limit lah. Padahal limit dia actually clear. To the point limit dia, jangan kau ngajar je. Jangan dia pakai words yang kesat. Pasal kadang-kadang, tapi at the same time walaupun kadang-kadang mak bapak jaga mulut, mak bapak tak maki, mak bapak tak ada kata-kata yang bukan-bukan kadang-kadang pasal budak-budak kadang-kadang mix dengan kawan. Ni is people without TV atau gadgetnya influence tau. Diorang kadang-kadang akan terkata kata-kata yang kesat kepada mak bapak. Walaupun, so that's the limit. So tetap kita akan bukan kecam, kita akan cakap no. Reprimand You should never ever say that to me. I'm your father, I'm your mother. And then apa Anta cakap yang pasal part bila dengan mak berani bawa. Itu one thing kita lacking zaman sekarang. Zaman sekarang kalau kita tengok it's that the good and bad. Pasal macam dulu consider diorang they have that fear of the father tau. Cakap bapak nak balik je. Tetapi ada bagus dia to the point dia cakap bila bapak masuk je respect. Afwan sekejap. Ana ingat ada satu hamba Allah ni share dengan Ana. Dia kira ada bikin perangai lah kan. Sekali biasalah mak komplain. Sekali bapak nak balik kan. Mak komplain ke bapak mak komplain dengan bapak Tapi dia dengar bapak dia balik kan, dia terus lari masuk bilik terus solat lah. Dia terus solat. Kan bapak dia masuk buka pintu. Bapak dia cakap apa? Sudah kau jangan wayang. Kau dengan suara pendek solat apa?
Dia kelang kabut. Lupa nak pakai. Dengan suara pendek dia solat kan. Dia cakap aku pun solat. Kali bapa aku buka pintu. Kau jangan wayang. Kau dengan suara pendek kau keluar sekarang. Dia terus keluar. Bajau terus. Aduh sakit dada aku. Allah Ustaz So dulu. visual padahal visual bagus. Tapi zaman sekarang kita kena have that. Bangsa to the point dulu yang macam bila bapak keluar pergi kerja macam yes sir, daddy dah keluar, yes sir, bapak dah keluar, kita dah party lah, mak tak kisah. Macam ada okay, ada yang still respect macam mak nak pergi macam konsert dengan mak je macam mak nak Boleh keluar, nego lah. mak nak main kat playground. Terus bapak ada macam diam. Bapak cakap apa nak pergi playground apa? Pergi. Yes sir, pergi playground lari semua blok. So but then kita nak to the point that macam lip buka je kan. Abi dah balik. Daddy dah balik. Bapak dah balik. Cakap, Assalamualaikum, Abi. Macam, we want that. To the point that, but still they have respect. Welcome you home. They welcome. Diorang tak nak, kita tak nak they have that kind of fear. Macam, alamak, daddy kat rumah, bapak kat rumah. Macam, okay. Kita kena jaga. But then, dia ada, pasal children, diorang punya limit is, diorang akan ada one party yang diorang akan let out habis sebenarnya. Kalau antum perasan there will be one party yang dorang akan kontrol tau. Atau macam kalau cakap je kan, boleh dengar. Tapi kalau paksa dia ada party, marah pekik macam mana pun kan, dorang kalau nak all out, dorang all out. Betul. So, that's why kadang-kadang kita experience, kita punya limit is, kita kena sabar. That's the problem. Kita kena sabar. Cuma jangan sampai yang antam cakap pasal limit tu, limit jangan sampai dorang kata-kata yang kesat, yang kasar, yang orang kata Biadab tu lah. biadab lah. But if diorang nak luahkan perasaan, is good. Pasal pada anak, biar zaman sekarang ni, diorang pandai. Abi, I'm angry at you. Why are you angry at me? Jangan cakap, apa, kau seorang lah angry. Aku tak angry dengan kau lah. Kita tak boleh. Cakap kau, yes, I'm also angry at you. But why are you angry at me? Kita kena acknowledge their feelings. And then berbual. Kita tak boleh nafikan, nanti diorang takut jadi pendam. Nanti diorang diam, diorang tengok kita je macam... Assalamualaikum. Fake ah. Fake. You know, kita tak nak. Habis nanti bila bapak tak ada je dengan mak je kan, macam let out. Pasal bapak dah tak ada kan, aku dah boleh hell let loose lah orang kata. So, the limit is jangan kata kesat, kasar, jangan menghina. And then at the same time, kita kena acknowledge macam, and then kita kena bersabar. Pasal kadang-kadang kita, especially kita penat bekerja atau kita penat whatever lah, kita akan penat dia. Pasal kita pun kena fikir yang mak pun penat juga apa. Walaupun yang baik mak yang bekerja ke tidak yang kat rumah, diorang kadang-kadang lagi penat dengan layan Karina anak 24 jam. So bila diorang punya mulut kan, Abi ni, daddy lah ni, mak, umi, mulut pepo aja. So asalkan diorang selagi diorang boleh berbual dengan kita, pada anak kita kena terima. Tapi kita kena sabar. That's the problem. So selalunya kita yang tak sabar. Tapi diorang sebenarnya diorang nak berbual. Pasal kalau diorang tak berbual dengan kita, diorang nak berbual siapa lagi? Itu pasal especially children yang tak dengan gadget. Kalau diorang ada gadget, hantar tak dekat rumah ke dekat rumah ke dah tak ada heran. Tu pasal apa yang Ana notice, kids yang tak tengok TV, yang kita nak jaga tak tengok TV, yang tak tengok gadget, yang tak makan gula-gula ni semua Zuhud. Zuhud. Diorang punya kelentong is tip top. Diorang punya perbualan is tip top, and diorang punya the way they manipulate things pun tip top. Pasal apa? They have to find ways to release and express. So tu part kita kena bersabar. Itu pada anak, that is the limit yang kadang-kadang kita tak boleh gauge. So it becomes an individual, subjective. Pada hantar macam once dia kalau cakap, Abi I don't like siapa kau? Don't like. Dah bagus tu aku kasih kau lagi nak don't like. Tapi macam ada parents yang macam, apa sal? Apa yang you don't like? Cakap dengan daddy anu. Apa yang you don't like? Ada yang kau jangan buka pun mulut kau diam kau makan. Okay, I mean, so lain, but that's the thing. Pada anak the limit is mostly is to us, bukan diorang. Pasal budak, especially ni kids below the age of 10 apa below the what yang belum puberty. Normally puberty kalau 7 lah. 9 lah. Dia letakkan 9 lah. Kalau in Arabic word apa? That time kita ada Baligh apa? Baligh, bukan baligh yang muawiyah. They can know between the right and the wrong. Mumayyiz. So the moment selagi diorang belum sampai that umur of membezakan the good and bad, kita kena patient. So
Kita lah. Ya. So parents lah. So parenting tu kira maknanya benda ni like you said dia subjektif lah. Especially kepada budak-budak. I mean like macam kepada budak yang agresif, yang mungkin a little bit hype, you cannot be using the same technique as you use kepada budak yang sopan, Betul. yang obedient, because the way to tame this two individual is different. Beza. So pada kita, sebab tu kita kata awalnya tadi, benda ni subjektif. Yes. Dia tak boleh apa tahu. One thing also parents, please parents, ni as a parents pada anak, as a parents, kita jangan jadi toxic antara parents dengan parents. Kenapa? Pasal mungkin apa yang kita buat kepada anak kita works, but it never works kepada dia and anak dia. So jangan kira macam cakap, aku buat ni anak aku okey je, kau try lah. Aku gentle parenting, anak aku dengar, kau try lah. Anak kau obedient. Kena anak dia panjat ni, letak kau suruh jaga anak dia, nanti kau sendiri melacat. One Punch Man punya macam mana kau? So I mean parents dengan parents pun main peranan. Dia kira jangan apa tahu, jangan don't easily to judge lah. Pasal kita tahu tau, setiap orang tu kat dalam rumah watak dia dah lain. Kita kat luar dengan kita ni mungkin watak kita lain. Tapi bila kita once kat dalam rumah, watak kita lain kadang-kadang. Pasal rumah punya pressure tu lain. So you can see sesuatu yang kat luar tu macam itu, you kasi you punya thoughts. You never know bila dia dah masuk dalam rumah, budak tu dah lain, and kita pun kat dalam rumah punya pressure pun dah lain. So there's, to me lah personally, there's no one way to fit all lah. There's no one way to fit all. Cuma kita tahu dengan jelas that parenting dulu dengan sekarang ada beza dia. So now, parenting dulu layak tak atau masih boleh kita masukkan tak nilai-nilai parenting dulu kepada zaman sekarang? Boleh, masih boleh tak? Apa segi lah Segi. Okay, macam Fazal pada hantar apa segi dalam konsep macam interaction dengan anak, macam konsep macam dulu. Macam anak paling ingat ni anak saya satu. Bila kita makan together. Macam anak kita confirm every single day. Breakfast, dinner. At least. Mesti makan together. Pada anak tu very impactful. Pada anak kalau lebih baik balik kita makan together. So the standard macam dulu apa, jangan balik after 7 atau macam ada curfew. Curfew time lah. Curfew bagus Curfew bagus. Nanti pasal apa? Untuk jaga jadi dapat solat. Kalau tak dapat solat masjid pun dia dapat solat kat rumah. Dapat makan together. Tapi pada hantar, apa agak-agak yang pada hantar mungkin hantarnya experience atau hantar tahu yang like dulu orang dulu buat, especially orang sekarang tak buat Orang dulu buat pada hantar, kalau kita amalkan lagi ada Still actually is good. impactful. Zaman sekarang. Orang dulu terus terang kan hantar anak pergi ngaji. Tu, pergi ngaji. Tak ngaji susah. Kau bukan weekend madrasah je. So kita balik sekolah. Balik sekolah je ngaji. pergi ngaji. Malam tu padahal. Segi, anak malam pergi ngaji. Penat sih. Yes, correct. Tapi itu pun kira ni juga kena tengok budak yang macam mana kan. Guru ngaji call parent, asal anak kau seminggu tak datang? Tu problem. I know you out there. Seminggu tak datang, tapi dia tiap-tiap malam ambil $2 duit jajan tau pergi ngaji. Pergi ngaji, dia nak pergi berayap, pergi main bola lah. Siapa? So ngaji one of it that kira masih ni. And I also myself, I just feel that apa tau, macam sedikit sebanyak pun dalam family tu at least nak kena ada satu yang strict. Means good cop bad cop lah. Ya, so call dulu selalunya mak yang kira mengadu kat bapak yang garang kan. Tapi kadang-kadang zaman sekarang boleh jadi lain. Pasal apa? Mak banyak kat rumah. Kalau mak lemau, anak bully lah kat rumah always. Bapak keluar apa? Sebab tu kita dulu mak ada kat rumah kan kita lagau je. Bila malam ni baru dah start seram kan. Masa sejuk-sejuk sejuk tangkap seram. Tapi actually kalau mak yang garang bagus. Macam Ana tak? Ana dulu I have nothing against my parents tapi Ana ada harimau dengan lain kat rumah. Dua-dua lah kira. So macam pada anak, but Ana rasa kan kerana diorang macam gitu, Ana tak cakap ni Ana baik lah bila Ana membesar kan. Tapi Ana rasa kalau diorang tak macam gitu, Ana jadi lagi teruk. Ana rasa kalau Ana kena the zaman sekarang punya typical parenting
Ana rasa Ana condemn. Ana rasa Ana Typical parenting maksudnya? macam sekarang ni macam so like so called Berbual. macam berbual macam gentle parenting, macam try your best not to pukul atau try your best not to denda yang berat-berat. Pada Ana rasa okay lah, kita tak ada mak bapak lah yang nak sakitkan anak-anak diorang. Betul. No parent out there would want to hurt their children. Tak ada lah. InsyaAllah tak ada lah. Kalau ada pun segelintir je lah yang mungkin ada problem sikit. Apa yang diorang buat kat kita kan, semua ada hikmah dia, semua ada kebaikan dia. Cuma, Ana ada rasa is because of trauma, pendidikan diorang, tarbiyah kebesaran diorang sendiri dulu. So macam terbawa-bawa. Tapi, wallahi Ana boleh bersumpah dengan Allah. Ana tahu lah. Ni Ana vouch for my own parents tak pernah lah diorang Ana tahu mak bapak Ana apa-apa kalau buat, diorang ada so-called ada negative intention. Tak pernah. So, Mungkin Ana spur of the moment. spur of the moment one, and kadang-kadang terbiasa trauma. So macam kadang-kadang diorang tak pernah dapat overcome their own trauma, terbawa-bawa. Itulah yang Ana pernah cakap. Tadi Ana cakap Yes. pasal dia terjadi kat bapak Ana. Bapak Ana bawa kepada abang Ana. Tu yang bukan sengaja. So tapi pada Ana, tapi Ana punya take is jazahumullahu khair, barakallahu fihum. Ya Allah grant both my parents Jannatul Firdaus Amin. Kerana diorang, Ana rasa I won't be here right now. Ana punya situasi sekarang tak akan macam gini. So if they were not like that, kadang-kadang kita fikir balik macam ada Ana pernah dengar, oh if only my parents didn't do this to me, if I think I would. Kadang-kadang the way you say macam kan kita fikir macam oh kalau parents aku tak buat aku macam gini, atau kalau parents aku buat macam gini aku akan be better. Kau sekarang kau dah lepas umur 18 tahun, kalau kau masih belum better by yourself, kau jangan nak salahkan parents kau. Tapi kalau kau masih kecil, kau masih dalam so-called masih dalam under the roof of your parents they are still taking care of you. Kau kalau nak blame diorang still possible. Tapi kalau kau dah keluar, kau dah besar panjang, kau dah boleh fikir diri sendiri, kau masih nak salahkan mak bapak kau something wrong. Kita tak boleh. Pasal you are victimizing and then you are pushing the blame. Kita dah besar apa? One thing Ana tahu, kita tak belajar accountability. Even dulu, zaman dulu, diorang tak erti apa tu accountability. Diorang tahu responsibility. Aku kena bekerja. Aku sebagai lelaki of the house, aku kena bekerja. Aku kena carikan duit untuk family aku. Aku sebagai isteri, sebagai mak, aku kena masakkan untuk anak-anak aku, bersihkan rumah. Aku kena gini, gebak-gebak. Belajar tak habis tak apa. Janji kat dapur pandai masak, semua ada lauk, semua cukup. Jaga, jaga perut suami aku, jaga anak-anak aku, besarkan anak-anak aku, entah diorang pergi sekolah apa ke, buat kedebuk. Diorang responsibility diorang tip-top. Tip-top Syekh. Ana sampai Ana tengok sampai sekarang, bapak Ana sampai sekarang masih kerja tau. Bapak Ana 1960. Masya-Allah. Mak Ana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah dah ambil dia. Wa maghfirlah warhamha wa'afiha wa'fu anha. Sama dia. Diorang punya working ethics zaman sekarang punya manusia tak boleh fight lah diorang punya. Kita tengok zaman sekarang Singapura, berapa ramai umur 60 plus masih bekerja kan. Budak-budak zaman sekarang 20 lebih je kerja McDonald. I cannot take it anymore, man. Is this what life in Singapore is? Okay. Getting to that. Kita selalu dengar diorang cakap kanak-kanak sekarang dah jadi generation strawberry. Okay. Lembik dah. Okay, sekarang okay, Ana punya personal opinion lah kita actually tak boleh salahkan diorang wholly. Kenapa tau? Kerana budak-budak ni jadi strawberry, kenapa? Pasal mak bapak mungkin strawberry. Maaf cakap. Pasal kita tengok kenapa macam dia cakap, kenapa generation atuk kita didik bapak kita, lepas tu bapak kita become that kind of person, lepas tu bila terbawa kepada generation kita mungkin jadi this kind of person. Sekali bila kita rubah banyak benda, bukan cakap semua kita rubah banyak benda, tiba-tiba generation lepas kita jadi strawberry. So don't you think that actually kita mungkin memain peranan kepada budak-budak ni? Pasal kita tak boleh salahkan diorang wholly tau. Pasal kita dah track tau dari tadi. Yang generation ni buat sesuatu, generation ni jadi gini. Sekarang bila kita cakap ni budak zaman sekarang semua generation strawberry lah. Mana datang strawberry ni? Siapa yang tanam dia? Siapa yang harvest dia? Bukan kita ke? So, what I'm getting to is apa tau? Kalau sekiranya kita rasa anak-anak kita tu jadi strawberry, kita nak kena reflect diri kita dulu.
Sebagai ibu bapa, kita have to reflect ourselves. Apakah kita yang bikin diorang jadi strawberry? Apakah cara didikan kita yang kita ubah banyak sangat tu buat diorang jadi macam ini? Because Ana macam Anta cakap, accountability. Bukan hanya parenting is not just about Responsibility. anak je tau. Apa-apa anak je. Kita parents sendiri nak kena take accountability sih. Yes. Pasal macam kita cakap, kita yang cetak diorang. Betul. Jadi bila diorang jadi sesuatu, asal tiba-tiba kita nak salahkan banyak benda except ourselves. So it's a food for thought guys. What do you think? Korang just drop kat komen kalau korang rasa memang generation sekarang ni banyaknya jadi strawberry, tapi korang rasa kita main peranan tak? Korang try drop kat komen, tengok kita ni actually main peranan tak kepada generation sekarang ni. So untuk Anta, what would you kira think of kepada parents zaman, bukan zaman kita in our late 30s or mid 30s kepada parent muda yang mungkin in their 20s, what would you advise them on, like we said ini advice doesn't fit for all doesn't fit for all. For Anta dulu, what would you advise parent muda in their 20s on anything that can benefit the ummah, because parenting akan efek kepada anak, yang mana anak ni akan efek kepada zaman hadapan, umat, masyarakat. Okay, untuk Fadal. anak is okay, bagusnya is you have to balance yourself. That's important thing, balance. Okay, jangan terlalu macam, let's say if you are born in the line of bookworms, doesn't mean you your generation nak kena bookworms je, kena buka baca buku all the way. Jadi macam gitu nanti macam tadi Aki ni cakap strawberry. Macam lembut. Habis kalau second kerja dia dah banyak baca buku, habis sekali dia termasuk in the working industry yang tak suitable dengan dia. Habis nanti dia kerja jadi bully dah, macam episod yang kena bully tu. Episod itu yang tak best lah tu. Jadi kena bully pula. So must be balance lah. Where you not only bookworms, but sometimes you have to, sometimes nak kena hantar pergi fit body nak. Kat situ promo sikit. Jadi kat situlah anda punya advice is balance. Nak kena tahu. Kadang kita suami isteri, jangan suami aja kena buat decision, tapi sekarang wanita pun boleh buat decision, tak kisah, tak salah pun. Just duduk sama-sama bincang apa boleh buat terbaik untuk anak, supaya dia membesar dengan dalam situasi yang lebih baik, yang lebih boleh membawa kepada ummah, agar semua dapat pelajaran lah yang lebih baik lah. Itu nasihat Ana lah, yang sebagai pada yang muda. Yang sebagai parents macam Asa sekarang ni mid 30s lah. Ya, so basically Abu Zaid, untuk Anta pula, apa nasihat kepada yang muda? Do you have any other thoughts daripada apa yang Abu Farouk dah ni? Okay, for this part, Ana tak akan cakap pasal agama lah. Pasal itu part, kalau jaga agama dah memang tu must lah. Kalau kita bawa pasal duniawi pada Ana is jaga communication suami isteri. Jaga communication between suami isteri, and then jaga communication with anak-anak. Pasal kadang-kadang especially I know zaman sekarang, I know a lot yang in the age of, not even around our age lah, even yang especially the youngster yang 20 lebih yang dah kahwin, dua-dua kerja. Dua-dua kerja. So bila dua-dua kerja, especially kalau yang dah ada anak, dua-dua kerja, fikir pasal nak kena cari kerja, nak kena kerja, nak kena cari duit untuk anak-anak, whatever nak beli rumah apa semua. You all, dia punya communication with each other dengan communication with anak selalunya lacking. And then tapi tak mau pula cakap yang masa apabila yang isteri tak bekerja, suami je kerja, bapak je kerja, bapak bila balik je cakap bapak kerja penat nak pergi kat mak kau. Lepas tangan pun tak boleh. Pasal kita balik kerja, kita walaupun macam mana kita rabak one thing, kita kena masuk je tengok anak-anak dengan isteri je, kita kena happy. Kita kena senyum walaupun macam dia rabak. Susah, so it's upon us. Kita tak boleh salahkan. And then Ana punya advice is, money is not everything. Yalah, coming from someone yang memang tak, orang kata tu not well to do, tapi
Ana boleh lah cakap money is not everything. Which is pada anak pasal bila korang fikir pasal money is everything kebanyakan nanti korang terkejar-kejarkan duit sangat. Anak kadang-kadang tengok ada yang dorang is korang kerja. Ada lah yang anak kenal yang lakinya kerja, orang kerja kata kerja malam yang isteri kerja petang. So petang tu isteri kerja, suami kat rumah. Tapi suami tak jumpa. By the time isteri balik je, suami dah balik pergi kerja. So macam gini. Dia punya cycle is Tukar cycle. shift. So tukar shift. Habis macam Kira malaikat subuh dengan malaikat asar. Bawa pada anak, amalan keluar. I think so called macam either tunggu holiday atau macam usually kalau diorang dah kerja macam gini mana ada weekends kan. So pada macam go back to communication lah, macam kita zaman sekarang dah anak tengok a lot of people lacking on communication. Dah macam going back to our so called macam parents kita punya time tau. Diorang very bad at communication. So anak rasa the youngsters nowadays is turning to back to that kind of even some kita punya ni kita kadang-kadang is either kita terlalu fikirkan satu benda that komunikasi dengan keluarga, suami isteri, anak-anak, mak bapak jadi hilang. Apabila komunikasi kita hilang, kita tak tahu apa partner kita, anak-anak kita fikir. So kadang-kadang mungkin kita fikir, kita sebagai lelaki, kadang kita fikir macam what I'm doing is right. Aku lelaki apa? Aku beli bra ke? Konon lah. So which is salah pasal Sendiri lah. kita kena tahu isteri kita, are you okay? Yeah. Are you okay at home? Yeah. Anak-anak you guys okay kat rumah? You okay? Kita kena tanya kat bukan homework dah buat, dah makan, dah mandi, okay dah. So macam jangan terlalukan orang kata don't join the rat race. You pernah dengar kan the rat race kan? Don't join the rat race. It's dia akan, but of course you have to throw away something. You all want to work hard and have a lot of money, boleh, tak salah. But usually you have to remove something from your life. Sacrifice lah tu. You have to sacrifice something. Is that sacrifice worth or not? Yes. So whatever you choose, ada sacrifice. Macam ingat yang Ustaz Zaifah pernah share dengan kita. Every path that you take, there is sufferings. Macam for example kita since kita in fitness there's sufferings in being unhealthy, there is suffering being healthy. So you choose, you want to be unhealthy, you can go on a path, but you have your own suffering macam-macam cubaan. You want to be fit, healthy, you also have your suffering. Kena exercise, kena jaga apa semua. So you also have your suffering. So sama in tarbiyah anak, membesarkan anak, parenting, relationship, husband and wife there is gonna be sufferings. So choose which one is worth it, macam Anta cakap. Which one is worth the sacrifice. Which is, a lot zaman sekarang kita terlalu materialistic. We forget. Tapi anak nak kena letak disclaimer je. Tapi jangan bukan orang cakap macam gini, dia tak mau kerja keras tak mau please The thing is apa tau, you all need to know your priority lah. Maksudnya apa tau, kita tahu tau, actually banyak parents out there. Okay, macam Ana cakap, actually kita ni sebenarnya tahu banyak benda. Pasal kita are being bombarded, being flooded with information tau. And actually banyak parents yang cakap apa tau, aku kerja siang malam, tiba-tiba tengok anak dah besar. Aku lose the moment with them. Banyak yang kira claim that way. So maknanya diorang tahu, but then it's just that the world is holding on to them sampai diorang kan let go tau. And they can just macam be regretful on that lah. Macam rasa menyesal tentang tu. And diorang tahu lah. Sebab tu dia mention that word. Diorang sedar lah sebenarnya. Tapi they just can't do anything because diorang nak provide for the family and such. But like I said, kalau you rasa it's worth the sacrifice, jangan komplain lah. Jangan complain lah. Because it has an effect. Anak tu akan menjauh. Nanti anak tu tak comfortable dengan kita. Anak tu don't mind kalau hantar tak ada kat rumah. And kira kita nak apa tau, kalau macam maaf cakap lah, kalau kita were to be separated dengan anak kan for like one day, dia rasa kita punya kehilangan. Dia rasa, apa lagi kalau beberapa hari, dia rasa kita punya kehilangan. Itu yang kita nak, because kita tahu yang kita ada itu role we mean something to them. We ada value lah. Walaupun umur walaupun umur sekarang anak-anak umur anak dah nak masuk 4 atau 5 tahun. Ya, macam anak pergi kerja pagi, nanti lepas tu nanti dia sadar. Nanti dia tanya mami, "Mami, where's Abi?"
So is dia macam that kind of feel. Dia tanya macam mana Oh, Abi dia cari aku. Ya alamak kita kat kerja alamak betul ke anak aku cari aku ni. Macam nak Betul balik ke? ke? Dia macam nak balik betul. Dia dah balik dia tengok nanti dia bila Ana buka pintu je nanti ada nak cakap nanti nak komplain ke apa cakap mami marah mi lah apalah itulah ni lah. Tapi actually bohong lah tu sama kita. Dia nak attention. Dia nak attention lah kan. Yes, Kita dia nak okey lah happy lah dukung dia ke apa ke kan. Yes. Tapi ada disclaimer yang atas cakap, but there are kids out there yang bila dia nampak mak bapak dia macam, kesian mak bapak aku bertungkus lumus Macam okay, aku kena jaga diri, aku kena push. Ada tau. Yes. So tapi kita tahu tak anak kita macam gitu? Atau mungkin kita ada anak yang macam, asal mak bapak aku tak dekat rumah macam dia tak kisah pasal aku ke. Ya. Macam bahkan Ana tahu tau ada orang mak bapak dia selalu kerja. Dia punya makanan senang je. Order Grab. Either mak dia akan orderkan atau mak dia akan tinggalkan duit atau apa atau pakai you just use my Grab account you order. Cakap Habis Ana pula dulu ada satu kawan. Kaya, rumah tak salah rumah jambu Rumah jambu means 2 HDB unit combine. Bayar Dia pergi kerja, dia pergi sekolah, balik sekolah tak ada rumah, tak ada orang kat rumah. Tapi rumah besar. Sunyi ya. Sunyi. Nak main catching pun. Tapi apa yang dia nak semua dapat. But okay, actually kan guys, okay, I mean when we talk about this I have macam you cakap, kira kadang-kadang kita replace kita punya moment kerja tu dengan sesuatu yang materialistic. Kita punya time. And I did learn this. I read this one book The 5 Love Language Dia setiap orang, even kita, Lain-lain. kita ada lain-lain punya love language Maksudnya dia ada apa tahu? Words of affirmation. Maksudnya kata-kata yang kira macam memberangsangkan semua kan. And then dia ada gift, dia ada quality time, dia ada act of service. And then dia ada physical touch. Yes, physical touch. So ni 5 love language ni, some may have many. Ada yang ada combination. Ya, some ada combination, some yang ada satu. Contoh let's say Abu Faruk dia punya love language is apa tau? Physical touch. Dia punya language physical touch. Even kalau a brother were to meet him, Abu Faruk, macam apa khabar? Lama tak jumpa, rindu Dia rasa macam, syok tau. Itu dia punya love language tau. Habis for Ana pula, let's say Ana punya love language is quality time. I want you to spend time with me. Sekali Abu Faruk thought that dia punya love language tu dia apply to me. Sama, dia ingat sama. So dia jumpa Ana, dia macam apa Saifullah macam Saif, okay, gini. Ana might not have that, so I don't feel love when he do that to me. I don't feel love. And then Ana pula rasa macam nak spend time kan. Ana cakap dia, Abu Faruk, jom jumpa gini. Dia pula quality time is not his ni because he has some other stuff, So dia punya love language dengan Ana tak click. Maknanya kita kalau nak orang rasa kita love them, kita kena belajar love language dia. Yes. Macam Abu macam Abu Zaid, let's say Abu Zaid, dia punya kira apa tau? Act of service. You do things for him. Example, Abu Zaid. Macam example Abu Zaid punya motor rosak. So hantar daripada jauh datang bantu dia feel love tau. Dia feel love. Tapi kalau let's say macam like someone just like kasih dia hadiah, dia tak feel love with the hadiah. So you have to know orang tu punya love language. Jadi maknanya anak-anak kita, isteri-isteri kita, kawan-kawan kita, parents kita, diorang ada diorang punya love language. Yes. Yang mana kita nak kena tahu macam mana nak tahu, mesti nak kena berbual lah. Communication. This is when communication important. So guys, kita dah talk about parenting dulu dengan parenting sekarang. Actually banyak yang kita boleh perbincangkan lah. And he has a different opinion, and I have a different opinion. Yang mana kita punya opinion ni mungkin tak boleh sebakulkan lah. Terlalu luas lah. Tapi kita going to end this episode kan, just to talk about parenting dulu versus now, daripada segi apa yang masyarakat punya pemikiran. Apa yang kalau korang perasan dari tadi, we are just talking about masyarakat, society punya thoughts, society punya happening, punya norms societal norms. But we agree that one thing, that is parenting secara
Nabi SAW, no disagreement. That's the best. Yes. We agree on that. Yeah. And that will come in our next episode. Dan episod ini ditaja oleh Fit14. So kalau korang nak tahu Fit14 tu siapa, go check out diorang punya Instagram, IG and DM them. Cause we're going to come back with the next episode. Kita juga, parenting juga, but parenting ala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Yang Allahumma arinal haqqa haqqa wansubna ittiba'a wa arinal batila batila wansubna ijtinaba.